फुलबाणीर कोरेसेनल खेल पड़ियारू एक विशाल त्रिरंगा बाइक और साइकेल रैलीर शुभारंभ होता। रैलीर प्रारंभ में देशभक्ति और जातीय एकतार भावना जागृत करने समवेत कंठरे वंदे मातरम गान करा। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ସମର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଦୋଡ଼ାପିଡ଼ି ପ୍ରବୀଣ ବାଉଣାଙ୍କ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ରାଲି କୋରୋନେସନ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ, ମାଦିକୁନ୍ଦା ଛକ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫୁଲବାଣୀ ସାହି ଛକ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛକ, କୋର୍ଟ ଛକ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର କୋରୋନେସନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। এই ফুলবাণী টাউনর তথা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল আসিয়া সমস্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি, ছাত্রছাত্রী, যুবগোষ্ঠী সমস্ত আজকের এই কার্যক্রম স্বাগত জানাচ্ছি এবং নমস্কার জানাচ্ছি। আজ আম অতি গৌরবর দিবস। দেশের একতা, রাষ্ট্রবাদী এবং দেশভক্তি উপরে এই যে তিরঙ্গা যাত্রা হচ্ছে তার প্রতীক ভাবে আমি নিশ্চিত ভাবে समस्ते उपलब्ध करुचे एवं गौरवान्वित मन करुचे। देशर 80तम वर्ष उपलक्षे आज तिरंगा यात्रा जो होची निश्चित भाव में आम समस्त ये सहभागी अच्छे। समस्त उत्साह उद्दीपना नहीं आम ये तिरंगा यात्रा आज संपूर्ण करवा। उक्त अवसर में युवगोष्ठी को मुझे आह्वान करी देशर गठन में, देशर विकास में युवगोष्ठी चालू चालू जमीन जाऊँ साइड दिखाँ रास्ता टे दिखाँ रास्ता दिखाँ रास्ता दिखाँ कंधमाल फुलबाणी दारुण बेहेरा रिपोर्ट, तीर्थक्षेत्र लाइव।